Niel, let's go Niel. Woo, let's go Niel. Dali na yabang-yabang magsalita nito tayo. Ano yun? Let's go, hataw Niel. Hatawin mo, Niel. Kaya yan, may aras natin yan. 9 minutes pa yan, 9 minutes. Sir, 9 minutes yan, ang tagal yan sir ha, 9 minutes oh. 9 minutes kaya yun. 9 minutes? Grabe, tagal. Let's go, Niel. Yan o. Yan o. Alala ka dyan. Tapos yan, alas 7. Alas 7. Pangin ka naman. Pangin mo ka ba? Wala pa yung hataw dyan ni Sir Neil. Normal pa niyan sir. Yan o. Sige Niel, hataw Niel. Bigay mo 100% Niel. Aga pa naman eh. Alas 6 pa lang. Alas 7 yan, alas 7. Alas 7. Yan na. Two minutes. Ayan, ayan. Oh, sir, nga sir, practice kahit pa paano. Dalawang practice lang eh. Nakuha kagad din ah. Let's go, Neil. Let's go, Neil. Hop! 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 Yan, laka dyan. Laka dyan. Oo nga, kaya nga siya, makakapala mo nga siya. Kung ako, yung tatlo. Tapos yung sa teacher. Grabe umiyak. Ay, laki dyan! Yan na, mga tao na. Papawisan na eh. Okay na.
ka na, sir? Mga pulis sila ba? Full na yun, sir. Full na yun. Labas na natin. Antok na ako. Wala mo lang. Let's go, Jill! Kay binila. Maga pa sir. Mga 6-7 minutes sir, mga 3 minutes pa. Alas 6 pa lang sir, mga alas 8. Tagal 10 minutes. Oh. 3 minutes na lang sir, 3 minutes pa. Todo nyo na yan. Todo nyo na yan, son. Okay, longest ano kami sir. Patapos na sir, malapit na sir, malapit. Mga 6:30. Todo mo na yan, son. Mga lawa ka dito. Let's go. Todo nyo na yan. Do you wanna play with me? Hi, I'm Charlie. Wanna play? Kawawa ng baby ko siya. Woo! Niel! Niel! And the winner is Prince from Aguilar. Paano ba to? Anyway, I'm Jerson Manihamin from Human Shelter Realty Corporation. Thank you so much for this. Magkano ba ito nila? Ladies and gentlemen, Sigil Tapaya from Platinum. Ganda-ganda sana.